В одно утро целый народ был объявлен врагом. Сотни тысяч людей, стариков, женщины были насильно выгнаны из своих домов. ويتين آدم ددو تان советский памятник его меттига веня да гешту дамялда قومنا да цер Эрбиан Казахстания Киргизия Табукшайна да гешту да декал болуш إقامة أوقامدو بقول إقامة قيش قامي لا وردو شمش دو يتخش أمش بو цер آدم دو هو 50 ليت 60 ليت هوتيش دو قدمالي أنشنا دريس قول داشيد علوري قوما سمير جت لچن دريس قول Так досун, цу вагоныш чур, бесте шнахлалеш, и вагоныш айелыш, цу чур, латтандал, айдал, салти, и цулут акисер, цун так до, ишо хач, бирен, так мадо. Кан сайнен дас дийцер суф, ши чувелер елер цик дакач, Казахстани, моттогон, кулаква. Ши цу чувенш, шыты ламызыш идеш, шыты кульгыш айкыш ламызца дутыршаш елер цар. Шаш бусул дол харша, митча кача, тагана сун фуале, таган цу везиштар, цу веймаха ар малляхтан, таган цик дакбахан, кынхыштар, дал геш долцан, везенден. Вей митча далях, вей бири, штали стизак, вей таган дисан дол, вей дуй, цу вей дайнаной, вей ненхой, дехой, вей дабойл дол, нах буйцу, Казахстане. И ждит диц да ищац, вей дитич мартир дац, и таги, Die Politik von Stalin beruhte auf der Behauptung, dass die Tschetschenen Nazi-Deutschland unterstützt hätten. Das war eine Lüge. In Wirklichkeit sind Tausende und Abertausende Tschetschenen gefallen im Kampf gegen den Nazifaschismus. цуден лошаке до мете ой хиллол ой лей ой комо лейнол халу ой дейш ой нанаш лейн халу дагая ич так идит та иш ой цахилар хваич дала дой дабол чандал геш дал дал аятам вал дой дит та иш яст ялона йот ахба ой дитсинак я ой хават Seine Zukunft. Doch das Volk hat überlebt. Das tschetschenische Volk hat seine Ehre, seine Gedächtnis und seine Identität bewahrt. أتسخل والشتال مصري غازو تشقابل دويل تير دق إذا لينا ويقوموا دق بالينا إيواي ديتستا يشات إيواي إستوري يقياحا ويقوم إستوري يقياح دق داقلو تش ديدو هر تقيقولو فيفرال إيش تغن قول ديل دق زميلو أنشان دايريس خيل أتسفيس خيل والشتال ويقوم برتسع خيلو شوي داشر إيشر لويل وين خارتسون إيشم بقون طولم خيلق بيزان ديل بركل